तीन तरह की औरतें घर में बेबहा गुर्बत लाती हैं। इनकी ये तीन आदत घर को खुशियों से महरूम कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं और घर में ऐसी नहूसत लाती हैं कि खुशहाली दूर दूर तक नजर भी नहीं आती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो इन तीन तरह की औरतों से जरूर बचना। ये वो औरतें हैं जो बादशाहों को गदा बना देती हैं, जो बादशाहों को भिखारी बना देती हैं और सुकून को मौत की नींद सुला देती हैं, मौत की नींद। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती हैं और खुशियों को वीरानी में बदल देती हैं। आप गौर करें कि आपके घर में वो औरतें तो मौजूद नहीं जो ये तीन गुनाह बड़े शौक से करती हैं और इसलिए आपका घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। औरतों के तीन गुनाहों की वजह से तुम्हारा घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ये औरतें आपके घर में भी मौजूद हैं, तीन गुनाह शौक से करने वाली औरतें अगर आपके घर में भी मौजूद हैं, तो फिर समझ लो आपके रिज़्क की बरकत और सुकून की नेमत खतरे में है। रिज़्क की बरकत भी खतरे में है, सुकून की घड़ी भी खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं, हर छोटी बड़ी नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं। किन की वजह से? तीन गुनाहों की वजह से, और घर को परेशानियों का शिकार बना देती हैं तीन गुनाहों की वजह से। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया ऐसी औरतों से बचना जिनके आमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दें। ऐसी औरतों से जरूर बचना जो तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दें। ऐसी औरतों से बचना जिनकी वजह से तुम सारी जिंदगी हमेशा के लिए गुर्बत की दलदल में फंसे रहो, इस तरह फंसो कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही ना मिले। दोस्तों, अगर तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आखिर वो कौन सी तीन तरह की औरतें हैं जो आने वाले रिज़्क को ठुकरा देती हैं? कौन सी तीन तरह की औरतें हैं? फरमाया नंबर एक, गुर्बत के दिनों में अपने शोहर से हराम का तकाजा करने वाली औरत। वो औरत जो गुर्बत के दिनों में अपने शोहर को कहती है कहीं से ले आओ, हलाल ले आओ, हराम ले आओ, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी ले आओ। यहां पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाना जरूरी समझूंगा। ये एक ऐसा वाकया है, इसने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। ये एक ऐसा वाकया है, लाखों करोड़ों की जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया बना। आप भी एक बार जरूर सुने। अब जो औरतें अपने शोहरों से हराम का तकाजा करती हैं ना, वो भी दिल के कानों से सुने, और जो गुर्बत में सब्र के साथ अपने शोहर से हलाल का तकाजा करती है वो भी जरूर सुने। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो। बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा कि तुम एक ही जगह पर कायम रहते हो, खड़े रहते हो, लेकिन एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुझे पिघला के रख दे, तुझे रुला के रख दे? मैं बहता रहता हूं, तू एक ही जगह पर खड़ा रहता है। मुझे बता, क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तेरे पत्थरों को पिघला के रख दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा, कहने लगा चुप करो, मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये एक मियां बीवी की कहानी है जिनकी मोहब्बत और सब्र और कुर्बानी ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया, फरिश्तों को भी रुला दिया। वो कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआ के साथ रुखसत करता और खुद काम पर निकल जाता। बीवी एक निहायत ही इबादत गुजार और साबिरा औरत थी।
لیکن غربت نے اس کے دل کو تھوڑا سخت کر دیا تھا. بیوی ویسے عبادت گزار تھی, اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا, لیکن غربت نے اس بیوی کو تھوڑا سخت کر دیا تھا. وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی, ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے, کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے. آگے شوہر ہنس کر کہتا, بیوی صبر کرو, صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا, شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے. آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں, آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے. پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں, ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں. مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا, اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا. لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی, کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے, کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے, اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے. ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا. بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے. لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے, کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. وہ ایک دکاندار کے پاس گئی, کہا, بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو, ادھارا سامان دے سکتے ہو. دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا, جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں, اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے, برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں. یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا. بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی, خالی ہاتھ گھر واپس آئی, لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے. بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا, روتے ہوئے کہا, آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے. آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی, مجھے آٹا نہیں دیا, اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا, ذرا بھی ترس نہ آیا اس. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح, اس آزمائش سے ضرور نکالے گا. لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی, بس اللہ سے مدد مانگوں گی. میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی, کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی. اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے, رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے. رات گزر گئی, صبح ہوئی, شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی. شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا. پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا. پورا دن بازار میں بیٹھا رہا, اسے کوئی کام نہ ملا. پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا, ہاتھ خالی تھے. اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی. وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا, وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی, جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے, وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے. یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا. اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں, یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا. بھوکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, اتنا تو چل جائے گا نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا. آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا. اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا
کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا، مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے، شاپر میں ڈالے اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا، کہا یہ سب میں مجبوری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا، میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ خیر گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ بولی، کیا تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ میرے پیٹ کے لیے کچھ بندوبست کر کے آئے ہو؟ شوہر نے شاپر کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں لایا ہوں، یہ اٹھا لیجئے، پکا لیجئے۔ بیوی نے خوشی سے شاپر سے گوشت نکالا، اسے دھویا، ایک دیگچی کے اندر ڈالا، چولہے پر دیگچی رکھی، نیچے آگ جلا دی۔ چند لمحے بعد جب دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیگچی کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے، دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے، اور اس خون سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، حرام کی بدبو آ رہی ہے، اور دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے۔ بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ لرزنے لگے، اس سے بو برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ فوراً شاپر اور دیگچی لیے شوہر کے پاس پہنچی۔ وہ شوہر جو صحن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہا، مجھے سچ بتانا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو، گوشت کہاں سے لائے ہو، حقیقت چھپانا مت، مجھے سچ بتانا۔ شوہر نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، تیری بھوک، تیرے چہرے کی مایوسی میرے دل پر بوجھ بن گئی تھی، میں نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا، تیری مایوسی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہ سنتی ہی بیوی آنسوؤں کے ساتھ شوہر کے قدموں پر پڑ گئی۔ روتے ہوئے بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، ہمیں بھوک سے مرنا قبول ہے لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے لیکن اس کا حکم توڑنا ہمیں کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے او میرے سرتاج، مجھے حرام کھلانے والے، کیا تم نہیں جانتے کہ حرام رزق میں کبھی سکون نہیں ہوتا، حرام رزق میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں وہ دنیا کی بدبخت عورتوں میں سے ہوتی ہیں، وہ دنیا کی بدقسمت عورتوں میں سے ہوتی ہیں۔ بیوی کا یہ جملہ کہ میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام کا لقمہ مت کھلانا، مجھے حرام مت کھلانا، ہائے یہ جملہ اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات اسی لمحے کے اندر ان پر مہربان ہو گئی، ان دونوں میاں بیوی پر مہربان ہو گئی۔ یہ ایک جملہ اللہ کو اتنا بڑا پسند آیا کہ میرے لیے جب بھی لے کر آنا، حلال کا نوالا لے کر آنا۔ یہ جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی۔ اے میرے شوہر، میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام مت کھلانا، مجھے موت منظور ہے، حرام منظور نہیں ہے، موت قبول ہے، حرام قبول نہیں ہے۔ مطلب کہ عورت کا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے بہار رزق لاتا ہے، غیب سے رزق لاتا ہے۔ اب پوری رات یہ عبادت میں بیٹھے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے،
दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसका शोहर घर के बाहर बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया, क्योंकि अब आजमाइश के दिन निकल चुके थे, अब परेशानियों के दिन खत्म हो चुके थे, अब अच्छे दिन आने वाले थे। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया और कहा कि भाई, मैं आपके घर के पास से गुजरा, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, क्या मैं यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दोगे? क्या मैं एक रात गुजार सकता हूँ? ये बात सुनते ही ये गरीब शख्स परेशान हो गया कि अगर मैंने मेहमान को अपने घर बिठा दिया तो जाहिर है खाना भी खिलाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, जबकि हमारे घर में रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं, सूखी रोटी का टुकड़ा भी मौजूद नहीं, हमारे अपने खाने को नहीं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? बीवी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेहमान को अपने कमरे के अंदर बिठाओ, मेहमान को अंदर जगह दो, कमरे के अंदर बिठाओ, और ये लो मेरा एक लिबास, ये लो मेरा एक लिबास, बेचकर मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। शोहर ने ऐसा ही किया, शोहर ने ऐसा ही किया। अजनबी शख्स ने वहीं रात गुजारी और सुबह जाते वक्त एक थैला दिया गरीब को। अजनबी ने सुबह वापस जाते वक्त उसने गरीब को एक थैला दिया और साथ में कहा, ये जो थैला है ये आज से 20 साल पहले मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था, और साथ में कहा था कि जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, अल्लाह अकबर, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी सफर में भी, जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, बस ये अमानत उन घर वालों को दे देना। उस जन्नत के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, ये अमानत उस घर में रहने वालों के सुपुर्द कर देना, ये अमानत उस जन्नत के अंदर रहने वालों के सुपुर्द कर देना। लिहाजा भाई, ये लीजिए आपकी अमानत और मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहां से जा रहा हूं। वो थैला देकर अमानत उनके सुपुर्द करके मेहमान वहां से चला गया। जब शोहर और बीवी ने थैला खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे, क्योंकि अब मुश्किल वक्त खत्म हो चुका था, अब आगे आसानियां ही आसानियां थी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। थैला सिक्कों से भरा हुआ था और वो सिक्के चांदी के नहीं थे, वो सिक्के सोने के थे। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें सबक देता है कि जो औरतें हमेशा अपने शोहरों से हलाल का तकाजा करती हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन जरूर देखती हैं। कसम है अल्लाह पाक की, ऐसी औरतें अपनी जिंदगी में अच्छे दिन जरूर देखती हैं, अपनी जिंदगी में उरूज जरूर देखती हैं। ऐसी औरतें जल्द ही मुश्किलात से निकल जाती हैं। आज मेरे मुआशरे की हर एक औरत परेशानी की दलदल में क्यों फंसी हुई पता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि ये औरत हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पा रही, इसे हलाल और हराम की तमीज का पता ही नहीं है, इसलिए तो इसके घर में परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फरमाया, अगर तुम अपने घर में बेबहा रिज़्क लाना चाहती हो, गुर्बत और परेशानियों से बचना चाहती हो, तो अपने शोहर से हलाल की डिमांड करो, हराम से बचो। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में खुशहालियां आती हैं, फिर देखना तुम जीरो से हीरो बन जाओगे। घर का रिज़्क खत्म करने वाला जो दूसरा गुनाह है वो है तकब्बुर। तकब्बुर चाहे माल का हो, दौलत का हो, हसब का हो, नसब का हो, इंसान को तबाह बर्बाद करके ही दम लेता है। तीसरा गुनाह माल के होने के बावजूद भी जो औरतें दरवाजे पर आए किसी साइल को रोटी नहीं देती, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं करती, जो औरत फकीर को खैरात नहीं देती, माल भी है, दौलत भी है, फिर भी गरीब की मदद नहीं कर पा रही, ऐसी औरत कभी भी जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देख सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को 5 मौकों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। वो बीवी जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तुम में से अच्छा इंसान वो है जो अपनी फैमिली,
अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो फरमाया अपनी बीवी को 5 मौकों पर अकेला मत छोड़ना, तन तनहा मत छोड़ना, वरना याद रखना बीवी तो क्या अल्लाह भी तुम पर नाराज हो जाएगा, अल्लाह तुम पर खफा हो जाएगा। जो लोग अपनी बीवियों को 5 जगहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, तन तनहा छोड़ जाते हैं, बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं, 5 जगहों पर बीवियों के साथ बेवफाई कर जाते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले सकते, सुख की सांस नहीं ले सकते। अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगी में से सुकून छीन लेता है। जो बीवियों के साथ धोखा करते हैं, जो अपनी शरीक हयात के साथ धोखा कर रहे हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 जगहों पर तन तनहा छोड़ा, जाकर देखो आज भी उनका घर वीरान पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को, मुबारक फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए उनका घर खंडरात में बदला हुआ है, उनका हंसता बसता घर उजड़ गया, उनकी जिंदगी में से सुकून चैन करार छीन लिया गया। उनकी बीवियां उन्हें छोड़कर चली गईं, क्योंकि इन 5 मौकों पर बीवी को छोड़ देना बीवी के दिल में नफरत पैदा करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 मौके कौन कौन से हैं जिन मौकों पर बीवी को हरगिज अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब एक बीवी को अपने शोहर की मौजूदगी और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बीवी को हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक औरत जज्बाती, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती। वो चाहती ये है कि उसका शोहर उसके साथ हो। एक औरत की जिंदगी में ये 5 लम्हात निहायत ही अहम होते हैं, निहायत ही हसास भी होते हैं। हर बीवी का दिल चाहता है कि इन लम्हों में उसका शरीक हयात उसके साथ खड़ा हो, उसका हाथ थामे और उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। आज के बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औरत की जिंदगी में वो 5 अहम मौके कौन कौन से हैं जब इसे अपने शोहर की अशद जरूरत होती है और शोहर इसके साथ धोखा करके चला जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक था, आपका दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान एक हामिला औरत हजरत उमर फारूक की अदालत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली। एक हामिला औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 10 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वाकई शादीशुदा हूं। हामिला भी हूं, मेरी शादी को 10 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर अंदर कभी मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वाकई मैं शादीशुदा हूं। मेरा शोहर मेरे लिए सिर्फ नाम का हमसफर है, नाम का शोहर है, लेकिन हकीकत में मेरी जिंदगी के दुख, दर्द और मुश्किलात में उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी दुख हैं, मेरे शोहर ने मुझे मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं दिया। मैं हामिला हूं, 8 माह से ये बोझ उठाए हुए हूं, लेकिन इस हालत में भी मेरा शोहर मुझसे बेखबर है। मेरे शोहर को पता तक नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है। मेरी तकलीफ की शिद्दत का ये आलम है कि मैं रात भर बेचैन रहती हूँ और दिन रात नई नई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है मुझे, मगर मेरे शोहर ने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, कभी